Nanalo din, kapilitan. Ito sa inyo isa, si Alvin. Ito, si Alvin. Yan, pasok sa loob. Yan, dali na. Okay na. Simple math. H-Sport, punta shoot ha. 5-0. Abaka, 4-3. Uy, tangin na mo, 3-0 agad. 3-0. Ayop. Game na yun, shoot eh. Pagka hindi pumasok, labas. Pag hindi pumasok, labas. Paulino. To number 19. To Bardinas. 7-7. To number 10. Short. Papagat pa. Tamuray! Habol! Ako nahilig talaga ni Kabakang sa ganun, no? Harap na. Kaya madalas ano eh, mga palye. Upo ko yan, pag ganyan. Upo mo? Jellies mo, no? 5-3. Liga, puta. Kanan na, pinalawa pa. Liga, isang sablay mo lang. Bata, Out. Na-out agad. kitang-kita ng lapis. Mismo. Ang bagay, kasi magbibigay. Error din, tsaka error kasi ni bola. Ano na yung turnover? Ano na eh? Convert na eh, convert na eh. Na 80 basket sa atin. Wala. Foul, foul, foul. Foul si Jeric, si Jeric. 8-3. 8-3. Bruce, 4-3. Meron pala yun nun eh. Hindi nilabas. Hindi nilabas. Dalawa lang, dalawa. 8-6. Paulino. Paulino, bumangga. Pinasa kay Cruz. Isa pa kaya, 4-3. Wala, nakakuha ni Gakit. Gakit, the point guard. The shooting guard. The best shooter of sometimes. Number 77. No shooter of some time. Season lang. Kabakang, Inagis. Good. Lima number 19. Number 19, nakakuha ang bola. Pasok Paulino. Nakakuha. Binigay kay Bardinas, nahuli ni Derek. To Troy. Easy 2 points. 10-6. Number 19 to number 10. Ray, ipamamadali. Pero mabagal. Pagay mo. Dalim sa ilalim. Number 19. Pick to Bardinas. Ganun pala yun. New skill yun ah. New skill ang lang. Ano naman? Gaya na sin. Floater, boarding. Easy 2 points. 12-8. Paulino. Pick. Bumangga. Oh! Inurong ng konti. 12-10. Babawi. Kabawi yan eh. Babawi. Turalba. Turalba. 4-3. Patay. Bang. 15-10. Lima. Santiago. 3 points. Malakas. Pasok. Good. Cruz. 4-3. Patay. Dali na. 15-13. Dalawa lang. Huwag maaga mapaputol yung ano ah. 1-0 ah. Abuti naman na 3. Kamada kayo ngayon. Nakamada kayo. Number 77. 4-3. Wala. Rebound number 19. To Paulino. Nice team. Gakit. Iyon. 2 points. 17-13. Hey! Same ball. Abot yun. Di lang tumalon eh. Good. Dali time. Turalba. Turalba. By the way. Abaka. Turalba ulit. Wala. Ano pa rin? Wala pa rin. Nakuha ni. Turalba pa rin.
Tural ba na? 3-3. Beng, beng. 2013. Ito. Paulino, 4-3. Balas. Paulino. Santiago. Wala talaga. To Troy. Troy. Tuka Bakang. To number 77. 4-3. Wala. Rebound. Hey. Tay score. 22-13. Paulino, to Cruz. 4-3. Wala ka. Diego Santiago, custom room. Beng! Doon pala sa kabila, sure ball. 16-22. Sintas. Number 77 to number 21. Wala. Custom room. Basina, to number 19. Balikan ng Pectus, kanya pa rin. Tuto. 22-18. Uy. Iwan ah. Good. Ralidan. Still. Good. Uy, last. Parang andun sa sapatos nga, no? Ano pala tayo nakaraan? Kawawa sa'yo. Wala ako sa GC. Wala. Nakita ko may best player. Gago. Kanina lang. Wala ka rin. Wala. Wala ako sa GC. Wala ka ba doon? Wala nga account. Nga pala. Nagbabayo nga siya. Pag nahuli, nawawala yung account. Nakapalitan. Matik yan. Nagawa ng bago. Parang si ano lang yan eh, Daryl. Good. Tingnan mo si Daryl, tuloy na nawala. Tuloy bakit? 22-20. Dalawa lang. Still. Number 77. Cruz. Fake news. Tinira na. All. Meron naman pala yung gano'n eh. Kaya nga, kanina wala. All 22. Number 77. Na libre. Dari pa number 19. Ndot. Same ball. Same ball. 3 minutes 20 seconds. All 22. Gandang laban. Hawak ni number 22. Pinasa number 77. John Lloyd. Wala. Turalba, 4-3. Wala talaga. Nakuha ni Ray. Ang alat talaga. Paulino. Buka. Uy, right kasi. Good. Number 22, nakaliwa. Bardinas. Nakuna. Tugos. Fake news. Pata! Tinira. Tangin na may ganun pala yun. 25-22. Tatlo. Uy. 2 minutes 30 seconds. Kabakang. Wala. Anibang Gakit. Uy. Good! Wala na tawag. Wala kayo dyan. Dapat din naglaro. Naran? Sakto lang 10. Ha? Sakto lang 10. Sarap ng ikot mo, no? Tara, palitan lang kami. Palitan lang kayo. 5-5. Ang fourth quarter. Tapos may ano na. Hanggang port, palitan. Best 5 sa port, no? Last 2 minutes. 24. Apat. Paulino. Nice team, Jeric. Uy. Benesin. Nagsabado pag may laro ko. May ayan pala. Number 77. Anong oras na natin? Jeric. Wala pa yun. Pull up jumper. Ano pa Wala na pa rin. schedule? Nakuha ni. Kanya Ganun pa pa rin. din? Wala pa din. Kanya pa rin. Wala pa rin. Okay lang yan. Anong nangyari? Sa birthday boy. Uy! Ang laki nun. Tatabunan na nga eh. Kapre. Ba't sinapak mo si Ray? Ang nagdamulig eh. Isang bala lang naman si David. Isang bala lang. Ba't sinapak nyo?
Nakapanak na wala sa oras si Ray. Hindi pa kabuanan yan eh. 3 taon pa eh. Mga 3 years pa yan. 28, 24. Apat. 1 minute 23. Cruz. Cruz. To number 19. Laulin. Balik kay number 10. Bang! Patay. Yan pala na sinasapak si Ray eh, para sumubol eh. Yan nga eh. 1 minute 10 seconds. Uralba. Fake news. 4-3. Wala. Abaka. Tugaki. 2 points. 1 minute sakto. Nalaro ko na ganito. 5. 31, 26. 10 to shoot. Shot clock tayo ha. Shot clock, 5 Patay. seconds. Patay kay Ray Bomba. Bang! Dat pala sinasapak to eh. 45 seconds remaining. Ah, sinasaktan. Gamit sa point guard. 10 to shoot. 40 seconds. Kabakam. Wow. 33 seconds. 14 to shoot. Patay. Bang! Bawi. 29-34. 5. 33 seconds. Kaya pa yan. 30 seconds. Naku po. Naku po. Foul. Aray mo. Ayun o, nakita ko lang kanina. Pasok na. Pasok pa. 21 seconds. Anim. Anim mo pala, 5. Facebook eh. Oh, Facebook. Bang! Wala talaga. Gamit. Yon! Sira yung ring! Ang lakas mo. Cruz, to number 19. Nagsabado laro tayo. Hindi ako nakalaro ng kahit ano eh. 2 laro na ako nakakalaro eh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice game. Nice game. 37-29. David ang puta. Ang gigil siya rin si David eh. Papanakit! Hindi niya makahabol yung bola eh. Mura ako puta. Ano na? Try mo bawi. Gago, may tumatawag. Na bukas pang pasok ah. Oo, kulang. Bagong kain ka? Bagong kain ka? Tutin ko mga kaibigan. Okay. Saan mo binili to? Siomay. Siomay. Nakabinta ka na ka dyan. Gusto ka nga, hype ka. Dulas ako eh. Pag talo ko, nadulas ako eh. Namaretso eh. Salubong na salubong ni putang ina. Nadulas nga ako. Pag talo ko, tatalong sana ako doon. Ganito, bunga kayo eh. Yan, hindi na makatakbo na ito mamaya. Oh, yung ano pala, hindi pa gumagana.